Welcome sa atong mensahe alang sa atong midweek prayer meeting. Mga kaigsunan, padayon gyapon ta nga magtuon mahitungod sa mga sambingay ug nga akong handom ug pag-ampo nga ang mga pagpanudlo dinhi ni Ginoong Hesukristo ato gyung internalize, masuod sa atong kinabuhi ug makatunan nato unsa kabilinhon kini. Abi ninyo unsa ang atong leksyon karong gabion mahitungod kini sa perlas. The parable of the pearl of great price. Ablihin ninyo palihog inyong mga Biblaya sa Matthew chapter 13, verses 45 and 46. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong nga atong gibasa. Ang usa ka perlas bililhon ka ini. Ug dinhi sa pagpanudlo ni Ginoong Kristo, may usa ka merchant man, may usa ka trader, negosyante. Nakakita siya perlas. Ibaw man gyud ang negosyante sa perlas ug unsa ang bili sa perlas. Unya ang pagbaligya niini dili gyud sama sa bili niya sa tawagon nato og market value. Apan kini naay puruhan nga iya nga maabot ang maong presyo ug mapalit niya. Ug ang iyang gibuhat, mga kaigsuunan, gibaligya niya ang tanan niyang kabtangan. Ang pwede mo baligya aron nga siya mao ang makapalit sa maong perlas. Ngano ka? Ang simpleng tubag niini, nakita niya nga bisan sa bili sa mga kabtangan, nga iyang ibaligya, mapalit lamang ang maong perlas, makabaton pa siya og labing bililhon pa nga usa ka butang. Tanawon nato ang maytong sa perlas, magtuon ta niini. Ang usas pinakadako nga perlas nakita dinhi sa Pilipinas. Do you remember that in 1934, off the coast of Palawan, nakita ang usa ka dakong perlas. Ingon pa mga halos 9 pulgadas kini. 9 inches. Halos 9 inches. Unya ang gibug-aton niini mga 7 kilos. 7 ka kilo. Bugat. Kung magunit kag usa ka sudlanan sa asukar nga 1 kilo, nga ang gibug-aton, dili nga nang gidakon ha. Mas bugat ang perlas. Pero mo na 1 kilo, and then this pearl weighs about 7 kilos. Gitanaw ang bili. A few years back, dili ni kadtong mga year 2000 pa, pero tanaw na to. Sa presyo nga bandang 2015, naa siya sa 35 million US dollars. Mao na ang bili sa perlas nga nakita didto sa Palawan, kadagatan sa Palawan. Asa man nagikan ang perlas? Hibaw ba mo nga sa Tacloban ni? It is from the oyster. Unya kung masudlan ang Taclobo, ginatawag foreign matter. Pananglitan balas. O kung Taclobo man ang musulod, gamay nga bato. Dili siya mahamutang. Irritable siya nga naay nakasulod ug dili na niya mapagawas. Ang iyang himuon baluton niya na, ginatawag nga nacre. Unya, kung tanaw ninyo unsa gyud ning elemento, mo na ginasulti nga calcium carbonate. Og sa sigig, balikon nako pag sige og putos sa Taclobo, sa irritant, dunay gamayng bato nga nasuod, mugahi na siya, unya musidlak-sidlak sa nagkalain-laing kulor. Mao na ang perlas. Bililhon kaayo. Sa sambingay nga gigamit ni Ginoong Hesus sa iyang pagpanudlo, ang ipasabot niining perlas, mao ni ang pulong sa Ginoo. Mahinungdanon kaayo. Mga kaigsunan, daghang mga tao nga mag-isip nga ang Biblia
usa ka ordinaryong libro. Apan timan-in ninyo, this is no ordinary book. This is no ordinary book. Atong hinumduman kana. Nga kini naglangkob sa pulong sa Ginoo. Mao na nga ginatawag ni Holy Bible. Balaan nga Biblia. Ang pagtawag natong Biblia niini, bisag di gyud ni mao ang tawag kaniadto kay scripture man gyud ni, ang tawag skriptura man gyud, pero tungod kay ang suod niini pulong sa Ginoo, mo nang ginatawag natong Holy Book, balaan nga libro. Na dinhi ang pulong sa Ginoo. Tanawa ra gud ninyo unsa kabililhon ang pulong sa Ginoo? Dili ba nagaisip ta nga ang kagawasan usa ka bahandi? Yes, para sa tawo nga nakaagi og nabilanggo. Ang kagawasan maisip niya nga usa ka dakong bahandi. Alang sa usa ka tawo nga nakasinati din ang iyaha nga mga katungod, gikuha, gipugngan ang pagbaton og balik sa kagawasan, isipon na niyang bandi. Nga labaw pa na kaysa sa lapi. Apan, ang bili niya na daghan, binulto-bulto nga salapi, perlas. I'll read John chapter 8, 31 and 32. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Maunay mga kaigsunan, ang gisulat ni Apostle John, nga sigon sa pagpanudlo ni Ginoong Kristo sa dihang nagatudlo siya sa mga tinun-an niya nga mga Hudyo. Ingon siya, kamo matawag yun nga akong tinun-an kung magapadayon kamo sa akong pulong. If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Ang usa ka kamatuoran nga ang sumusunod sa atong Ginoong Hesus, mga tinun-an, nagatuon sa iyang pulong. Busa bililhon kaayo ang pulong sa Ginoo. Tungod kay dinhi, di lang ang kagawasan maoy iyang mahatag. Kung pananglitan, nagaisip ta nga ang kaluwasan, apil na ang kagawasan iyang igahatag, na naa sa dinhi ang iyang promesa. Look at Hebrews chapter 13, verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Gawas sa kagawasan, o labot sa kagawasan, ni apa ang promesa sa Dios. Nga nag-ingon siya, dili gayud ako musalikway ninyo ni mubiya sa inyo ha. Na may tao nga pagabiyaan, nay mga rason nga pagabiyaan ta. Apan ang taong isalikway mas sakit kaysa pagabiyaan. Halos-halos, apan kung moingon ta isalikway, lisod ka na. Pait imong kahimtang niya na. Apan ang saad sa Ginoo dili ordinaryong saad. Wa siya nag-ingon lang, I will not leave thee nor forsake thee. Madawat na nato na kung mo yung gisulti. But look at the scripture, it says, I will never leave thee nor forsake thee. Ang pulong nga never, dili gayud. Di yun na matabo. Nga biya ang tao isalikway. Muna diya nato makita, pirlas kini ang pulong sa Ginoo. O kini nga maong mga pulong, maupod ang gigamit ni Apostol Pablo. Balikan nato ang Romans chapter 1, 14, 15, and 16. I am a debtor, both to the Greeks and to the barbarians,
both to the wise and to the unwise. So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Mauni mga kaigsunan. Ang sulti ni Apostol Pablo, diya sa pulong sa Ginoo na ang kamatuoran ngayon sulti. Utangan ko sa tanang mga tao. In this verse, it includes all people. Nga ginaisip ni Apostol Pablo nga hantud di siya makasugilon sa nadawat niya nga kaluwasan ngadto sa uban, may utang pa siya anang tawhana. Kinahanglan pang iyang bayran pinaagi usab sa iyang pagsugilon. Unya, iyang gipaila dinhi nga di niya igakaulaw ang pulong sa Dios, ang maayong balita sa Dios nga si Jesus matuod gilansang man sa krus, namatay, gilubong apan nabanhaw sa ikatulong adlaw, mikayab sa kalangitan, mubalik sa pag-usab, ug kung ang tao mutuo, magbaton sa pagtuo kay Ginoong Kristo ug iyang isipon og nabatunan si Ginoong Hesus nga iyang manunubos, mao na ang gahom sa Dios para sa kaluwasan. Nindot kayo mga kaigsoon. Mo ni promesa. So this is how precious is the word of God. It has the promise. It has also the gospel nga mao ni ang gahom sa Dios para sa kaluwasan. Doon na ba kay perlas? Nakasuway na makagpalit og matuod nga perlas? Karon manggod doon ay ginatawag cultured pearl na apod kadtong pure or real pearl. O mas mahal gyud tong ang naghimo niya na mao gyud tong taklubo nga di lang gi culture. Mahal naman gani ng cultured. Pero hinumduman nato mga kaigsuunan nga ang pulong sa Ginoo mas bililhon pa. Apan dinhi sa sambingay gipaila lang sa ato nga ang Dios mutudlo sa kada usa nato that the word of God and spirituality should be given priority in every life. Ang panudlo dinhi para sa mga Hudyo, para sa mga Grigo, apil ang mga Hintil. Apan padayong karon nagapakig-istorya ang balaang espiritu ug ang Dios nganha nimo igsuon sa pagtuo. Tagaigbili ang iyang pulong. That is why the central message of this parable is that when a man finds something valuable, he will be willing to sell everything that he has in order to take possession of that valuable thing. Ug niining maong pagtudlo ang pulong sa Ginoo. Abi ninyo mga kaigsuonan, mabatunan nato ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing nga bisag dili na nato paliton sa salapi. Paminawa lang, tun-i ang pulong sa Ginoo, unya i-apply kana maong kamatuoran. Ang last verse makita nato sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Maunay mga kaigsunan. Ang pulong sa Ginoo bililhon, ang perlas bililhon. Apan hantod dili nimo mapalit, di nimo maangkon ang perlas. Igo ra kas pagtan-aw ni ana og di gyud maimo. Ang pulong sa Ginoo ginawali, ginatudlo, madungog sa radyo, madungog sa telebisyon, mabasa sa daghang pamaagi. But until you take possession of it and instill it in your mind, in your heart, and in your life, this valuable thing will be nothing. Ako mag-aampo
nga dili kawang ang pagsabwag ug ang pagwali karon sa pulong sa Ginoo. The Word of God is valuable. Take hold of it. Study it. Apply it in your daily lives. Makita nimo, di lang nga nakabaton ka og usa ka bililhong butang, apan ikaw usab padayong mapanalanginan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.